салом алейкум дӯстони азиз, ба умеди рӯзгори ободу зиндагии хуш ва сиҳати саломатии беморон дар ҳамин шабу рӯз бо дуои нек ба ҳамаи шумо як озмоиш мегузаронем. Аз бекорӣ каддукорӣ мегӯянд, лекин ман аз бекорӣ картошкакорӣ, як ҷое ки картошка ҷамъ шудагӣ буд, ҳамин рӯз дидим картошкаҳо камтар гул карда. Ба хотире ки авай ҳайф нашавад, як ду видео дида будем ки чӣ хел картошка дар як шароити метавонем ки дар шароити хонаҳои баландошунам ҳамин гуна кора кунем. Озмоиш мегузаронем, эксперимент. Кани ҳамин кор мешавад, намешавад? Хайр, рафтем, биё. Барои мо дар кор мешавад, дӯстои азиз, биё. Барои мо дар кор мешавад як камтар хок ба миқдори як дар як нимча хок дар кор мешавад, дар як нимча қопча ё ки мегӯянд, як сатили дига хок, картошка ва камтар барг. Ози ман мефаҳмам ки мо чӣ кор мекунем. Дӯстои азиз, ина картошка, ина мебинем гул кардагиай. Ина мо ҳамаша намемонем, ана хел ҷудо мекунем. Ана меқадар 5 ё мумкин 10 сантиметр бошад. Ана хел ҳамаша ҷудо мекунем. خب تمام اوزی ما جوی درکاری برای ما بهادر بیاردن تی اینه بهادری امید جون بچه ما خیلی در خونه بیکاریم دیگه چیکار کنیم یا گفتیم اکسپریمنت گذارونیم اگر که شبه ما توصیه میتیم که بسیار در شرایط خونه حالا نمید لیمچه اگر یک 10 تا در خونه بلندوشونه هم میشود یک 10 لیمچه اگر در بالکن هم کنی از بیرون خوب میبری 2 سطل خوب در کنی میبرین همین خیلی میشنونی. اینا دوستای عزیز همین جایی که گل داره و ما جدا کردیم این همین خیلی میمونیم. ما پیشتر بیاد این هم بیاد این هم خیلی میمونیم. دوستای عزیز اهمیت این که بین همین کارتوشکا یک 5 سانتیمتر فاصله موندن در کره جدا کردن در کره هر دیشد بین دیگری خب تمام. این ای قدر کارتوشکمون یا با نصیب باشد بگویی خوراک میپزین قطعی کودکو میتونیم مرجعه و دوامی کار. دوست عزیز دوامی کار همین که همین یک سطل خوکی که گرفتیم همین یک سطل خوکه از بلوش میرزیم. دستی من دستی دهقان خوکه میرزیم. ده سانتیمتر خوب میریزیم و اینای برگویم میگیریم. نگاه کنید سو برگویم میگیریم اینجا خیلی میمونه. این با خاطری که وقتی که هر روز ما آب میریزیم هر روز آب میتیم همین کارتوشکا این نمی هم میخپه. نه هر روز آب دادن در کره در یک روز یا بار یا سحر یا بگویی و ببینیم که حاصل چی میشه. عزیز او میریزیم اینا تمام. اینا میقدر کار یک ممکن یک 5-10 دقیقه وقت شما گیره. خیلی میبینیم کنی حاصل چی میشه. حالی با این باید وقتی که گل کنه برومد گلش کمتر با بالوش خوب پوشوندن در کار خیلی با دوام بود یا چند وقتی که گل زد با ما دوامش شما در ویدیو میکنم نشون میتیم. هم میبینیم کنی در دوامی چقدر گل میکنه در رفتی بامش برای شما ویدیو میکنم. دوستان عزیز چند آزمایش هم گذارم در اکسپریمنت روسیگه بی کارا پدرم کردن. اینو تمامی سال ما از بزرگ نه پیاز میخریم نه
гашниш мехарем, на укроп мехарем, на шавел мехарем, ба хотире ки падарам бисёр марди меҳнаткоранд. Инами кора кардаганд. Аз зимистон болоша салафа мепӯшонӣ. биё бо ина нишон кун. Не ё гашниш, ина укроп, на пиёз, вали пиёза тамом шуда, бо як бор дига кардан дар кора. Хеле хеле дӯстои азиз, експеримент мегзаронем. Ина як чанд капеш помидор шинондем, райҳон шинондем, занҷир қаламфур шинондем. Бо ина имрӯз вале ина тайёр кардем. Лубиё мешинонем. дӯстои азиз, дар хона бекор нашинем. Кам кам ина тонем, агар ҳавлӣ дошта бошем, буроем дар ҳавлӣ кор кунем, барои саломатӣ фоида дорад. хоб бо як чӣ мегӯянд, ҳамон маблағе ки дар бозор сарф мекунем, ҳамона метавонем камтар бо меҳнат дар хона кунему, ҳамон маблаға камтар сарфи кисая камтар кунем. дар хона бимонед, самимона бимонед. салом алейкум дӯстои азиз. Инак баъди 2 ҳафта аз рӯзе ки картошкаи шинондем гузашт. картошкаи мо ина чӣ хеле ки мебинем саус шуд. фақат мо ҷоша иваз кардем, ба хотире ки семент гарм буд, камтар ҷои хокӣ овардем ва озмоиши мо, эксперименти мо давом дорад. дӯстои азиз, агар хоҳем ки картошкаи ҳосила бисёртар гирем, ина як бори дига аз ҳамун болои ҳамин мо хок мерезем. ина дӯстои азиз, аз болош хок рехтем, ба хотире ки ҳосил зиёдтар шавад. баъд агар хоҳем шумо бо вақте ки саус шуд картошка, бо метавонем ки то ҳамин димча пур шудана хок резем. не ки мо охирон бор хок мерезем. аллакай дофи дига ма дар видео дигар аллакай ҳосилша ма шумода нишон метиҳам ва мебинем ки кани чӣ қадар ҳосил мегирем мо. саломат бошед.